Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Irfansyah, teman dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah jaringan komputer 4, yaitu dengan mengerjakan lab 13.1.2, yaitu lab implement BGP community. Oke, jadi tujuannya pada lab ini yang pertama kita akan membangun sebuah network dan mengkonfigurasi basic device setting ya, dan interface addressing ya. Kemudian part kedua kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi bahwa multi protokol BGP pada semua router, dan yang terakhir kita akan memverifikasi BGP community pada semua router. Oke, kemudian di sini yang dibutuhkan 3 router. Oke. Kita lanjut aja ke part ke-1. Di sini kita konfigurasi terlebih dahulu untuk setiap perangkat sesuai instruksi yang disuruh oleh lab. Oke, sini kita masuk n config t, kemudian kita beri nama IP domain lookup line console 0, kemudian logging synchronous, kemudian exit time 00, kemudian exit, kemudian kita beli banner motd this is R1, kemudian IPv6 ini cache routing, dan kita masuk ke interface E0/0 itu yang mengarah ke atas. Kemudian kita beri IP address 10.121.5.255.255/0. Kemudian kita masukkan IP versi 4 nya. Kemudian kita exit interface S1/0 dan IP address 10.131.255.255.255.128, kemudian IP versi 6 ya, int S1/1, IP address 10.1.129.255.28, kemudian kita copy, kemudian kita buat loopbacknya LO0, IP address 192.168.125.255.224, dan IP versi 6 nya di sini. Enter, kemudian int LO1, IP address 192.168.1.65. Oke, kemudian kalau sudah, kemudian kita ke router 2. Kita config ke sini and config t hostname R2 no IP domain lookup, kemudian line console 0, logging synchronous, exit time 0, kemudian exit banner motd this is R2, kemudian IPv6 unique cache routing int E0/0, IP address 10.1.1.255.0, dan int E0/1, IP address 10.2.2.32. Kemudian ini kemudian kita buat interface loopbacknya.
LO0 IP address 192.168.1.255.255.255/224, kemudian IP versi 6 ya. INT LO1 IP address 192.168.2.65.255.255.255.255.192, kemudian IP versi 6 sudah. Kemudian router yang R3 kita config t hostname R3 no IP domain lookup, kemudian no logging synchronous exit timeout 00, kemudian exit banner motd this is R3 IPv6 unicast routing INT E0/0 IP address 10.2.33.255.255/0 INT S1/0 IP address 10.1.3.255.255.8. INT S1/1 IP address 10.1.3.30.255.255.28. Bentar ya, 128, kemudian IP versi 6 ya kita pas, kemudian INT LO0 IP address 192.168.3.1.255.224. Oke. Terus LO0 1. Oke, sudah. INT LO1 IP address 192.168.3.65.255.255.192, dan no sh. Oke, sudah terkonfig semua. Sekarang kita lanjut part kedua, yaitu dimana kita akan mengkonfigurasi dan verifikasi bahwa multi protokol BGP pada semua router. Jadi pada part kedua ini kita akan mengkonfigurasi pada semua router untuk asif itu apa ya, kayak mungkin menerima full connectivity di antara semua router. Jadi text below provide you with the complete configuration for everyone. You will use this inform your configuration. The configuration bakalan digunakan di sini. Yang is not meant to represent best practice, but to assess your ability to complete the required configuration. Jadi kita lanjut ke step pertama saja. Di sini kita exit dulu, kemudian kita ketik router BGP 6500, kemudian BGP router ID 1, kemudian no BGP default PV4 unicast enter, kemudian NICBOR 10.1.2.2 remote as 500 1.3.3 remote as 300 NICBOR 10.1.3.1.30 remote as 300, kemudian NICBOR kemudian NICBOR 13.3 remote as 300,
dan sini 14. Oke, sudah. Kemudian step kedua kita akan konfigurasi unicast addressing family ya pada R1. Kita address family IPv4 unicast di network 168.0 maxnya 255.255.124 dan network lagi 192.168.1.64 max 55/192. Oke, sudah. Lanjut. Di sini kita kasih 13.3, kemudian 14.3 ya. Dan neighbor 10.122 activate, kemudian neighbor 10.133 activate. Then what aspect to group command first? Sebentar. 10.133 coba neighbor 10.130 activate specify remote as or peer first. Aduh, bukannya tadi di atas sudah ya? Ini bukan, udah tadi di atas nih. Cannot configure the local system as a neighbor. Hah? Maksudnya oh astaga, saya salah. Sebentar. Sorry BGP root. Oke, sudah. Lanjut, kita step ketiga itu kita akan konfigurasi address family-nya. Kita take address family, kemudian IPv6 unicast, kemudian network 1, kemudian neighbor activate, kemudian ini 13.3 14.3 dan kita akan konfigurasi do sh BGP versi 4 unicast summary. Oke, di sini muncul ya. Neighbornya ada 3, 10.122, 10.133, 10.131.30. Kemudian kita cek untuk IP versi 6 nya. Oke, muncul ya. Use IP command to view the specific BGP tables. Not the other one have multiple path to its destination network. Multiple path. Oke, lanjut kita coba NSH BGP IP versi 4 unicast. Oke. Kemudian yang versi 6 nya. Oke. Oke, sini sudah muncul untuk list dari IP-nya. Kemudian kita coba untuk show IP route BGP, kemudian begin get
Nah, sini dia menampilkan gateway-gatewaynya ya. Misalnya IP segini via lewat mana dan lewat mana. Jadi untuk 192.168 dia ada dua ini ya, dua subnet ya. Ini lewat bentar. Oh, ini yang 2.0, 27 sama 26 via 10.1.2. Kemudian yang 192.168.3.0 ini dia via 10.1.3.3. Oke, lanjut kita config ke port 3. Dimana kita di sini kita akan ketik IP BGP community new format, kemudian jadi first router BGP 6500 dan address family IPv4 unique cache dan neighbor 10 itu 22 sen community dan neighbor 10 ketiga sen community 30 address family address exit address family IP versi 6 dan unique cache dan ini kita dan ini ganti 14. Mari kita exit. At this point, this router are ready to send community information, but there is no community information available. Pada R2, issue the comments guys, and you will see there is no community information issue. Oke, kita coba disuruh cek untuk show BGP IPv4 unique cache 192.168.0.27. Di sini nggak ada ya. And you will see there is no community information. Oke, lanjut. Di sini sudah saya cek. Bentar. So IP BGP 3 pada R2 kita ketik 3. Oke, di sini ada available PT1 from origin base ya, di sini 300. Ada plus epoch. Oke, kita lanjut config. Kita masuk config P, kemudian IP versi 6, prefix list local 6 network 6 network comset sec 5 permit ini IP versi 6 ya. Paste enter. Permit 01 permitnya 10. Oke, sudah. Kemudian kita route map comset permit 10, kemudian match IP address prefix list local network comset dan set community no export additive exit, kemudian route map comset permit 20
set community internet additive exit roadmap komset 6 permit 10, kemudian match IP versi 6, address prefix list local 6 network komset set community no export additive exit roadmap komset 6 permit 2 komset 6 permit 20 set community internet additive, kemudian kita exit router BGP 300 address family IPv4 unicast neighbor 1.1.3.1 map komset out 31.129, kemudian exit address family IPv6 6 unicast oke. Kemudian yang 14.1 komset 6 out, kemudian n clear BGP IP versi 4 unicast 6500 out versi 6 juga. Oke, sudah. Kemudian pada router 2 kita akan coba untuk show BGP IP versi 4 unicast 192.168.3.0/27. Nah, di sini ada satu available ya. Oke, kemudian BR2 kita cek yang IP versi 6 ya. Oke, di sini juga ada satu from 12 local pref. Oke, kemudian selanjutnya ada R1 kita map ada decom permit 10 set community additive exit map ada deh permit 10 set community 60 additive exit BGP address family IPv4 Dedicom out. Sebentar, ini ada salah ini.
exit roadmap bdcom 6 exit. Kemudian di sini udah, kita masuk ke router BGP tadi, router BGP 6500, kemudian address family IP versi 6 unicast, kemudian neighbor ini tuh. N dan clear BGP IP versi 4 unicast 500 out. Oke, sudah install BGP versi 4 unicast 192.168.1.0.127 community. Oh sorry, ceknya di sini di R2. So BGP versi 4 unicast 192.168.1.0.127 include community. Versi 6. Oke. Oke. Lanjut step 4, dimana kita akan konfigurasi community based route filtering dan manipulation ya. Jadi pada langkah kali ini kita akan mengkonfigurasi R3 yang dimana itu akan mengdrop semua routing yang datang dari router 3 dengan ini ya, dengan community attribute. Oke, kita langsung saja konfigurasi. Di sini kita ketik config t IP community list 100 permit 650 400 ya, kemudian 600, kemudian kita root map check 4 deny 10, kemudian match community 100, kemudian di sini kita exit root map check sekarang 4 permit 20, exit root map check permit 10, match community 111, set local preference 250, kemudian root map check 6/20, kemudian exit, dan kita masuk ke router BGP nya, BGP 300 IPv4 unicast neighbor 10.232 root map check 4 in address family exit address 6 unicast
Nikbor clear BGP IP versi 4 Nikes 500 in Nopel Convert asli 500. So BGP versi 4 Nikes 1.0/27 include com dan so BGP IP versi 4 Unicast 1124 6.500i 129. Oke, so BGP IP versi 6 Unicast. Oh, banyak ini ya IP versi 6 ya. Oke, di sini ada 100 lewat 150i. Oke, di sini sudah nampil ya. Untuk IP versi 6-nya. Oke, jadi apabila salah kata saya mohon maaf untuk pengerjaan lab kali ini. Jadi apabila salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.